اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 27 جون کی شام تھی اور 2008 کا سن۔ اس نے کاغذ پر دستخط کیے، فائل بند کی اور کاغذوں کا پلندہ اپنی سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے سٹاف کے 50 افراد نے تالیاں بجائیں اور اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی دائیں آنکھ کے کونے سے پانی کا ایک قطرہ ابھرا، قطرہ ایک لمحے کے لیے رکا، لکیر بنا اور تھوڑی پر آ کر تھم گیا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ٹشو رکھ لیا۔ سامنے مائکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو سٹیو بالمر بیٹھا تھا۔ اس نے بل گیٹس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور یوں پورا دفتر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نالائق طالب علم تھا۔ ایک بار اس کا استاد اس کے سامنے ناراض ہوا۔ اس نے اسے ڈانٹ کر کہا، بل تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہہ لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن اس نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ شام وہ اپنے جگری دوست پال ایلن سے ملا اور اس نے اس کو دعوت دی، آؤ پال ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں کمزور تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھیں، لہذا اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگا دی تھی، بلکہ خود کو بل گیٹس کی یونیورسٹی کہلانے لگے۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ ہم ابھی 1975 میں ہیں۔ 1975 میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 تک کمپنی نے پر نکال لیے اور وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن سے اس کے ذہن پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ 1980 میں سٹیو بالمر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس پر دولت کی بارش کی طرح برسنے لگی، یہاں تک کہ 1994 میں وہ صرف 39 برس میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ امریکی صدر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا، We are the nation of Bill Gates۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا اور یہ اعزاز پا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دوسری بار تھی جب وہ دروازہ بند کر کے رو پڑا تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے۔ یہ پچھلے 14 برس سے دنیا کا امیر ترین شخص چلا آ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور اس نے مسلسل 14 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں اس وقت 63,564 لوگ ملازم ہیں۔ اس کا کاروبار 102 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہ کمپنی اب تک دنیا کے 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے ملازمین اوسطاً $99,600 سالانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے 5 ڈائریکٹر ہیں اور بل گیٹس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہیں۔ وہ 97,74,99,336 شیئرز کا مالک ہے اور پچھلے 5 برسوں میں میڈیا نے بل گیٹس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوریج دی ہے۔ وہ دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانا اعزاز سمجھتے ہیں،
जबकि इसे दुनिया के 35 ममालिक में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल गेट्स ने 15 जून 2006 को ऐलान किया था कि वो जुलाई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देगा और बाकी ज़िंदगी फलाह आमा के कामों के लिए वक्फ कर देगा। इसका कहना था कि वो 1 जुलाई 2008 से अपना सारा वक्त फलाह आमा के लिए सर्व करेगा। इस ऐलान के बाद वो पूरी दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद शख्स बन गया था। इससे पहले दुनिया में औरतों के लिए तख्त और ताज छोड़ने वाले बेशुमार लोग थे। दुनिया में महात्मा बुद्ध जैसे लोग भी थे जिन्होंने सुकून के लिए इक़्तिदार त्याग दिया था, लेकिन ये तारीख का पहला शख्स था जिसने आम लोगों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी छोड़ने का ऐलान किया था। इसने बाकी ज़िंदगी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देने का फैसला किया था। बिल गेट्स ने अपनी बीवी मेलिंडा के साथ मिलकर जनवरी 2000 में फलाह आमा की एक फाउंडेशन बनाई थी। इसका नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन था। इस वक्त ये दुनिया का वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा है। फाउंडेशन के अकाउंट्स में $29 बिलियन हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान के बजट से लगा लीजिए। पाकिस्तान का टोटल बजट $12 बिलियन होता है। बिल गेट्स की ये फाउंडेशन पूरी दुनिया में सेहत, तालीम, लाइब्रेरी और कंप्यूटर की तरबियत के लिए काम करती है। ये फाउंडेशन हर साल गरीब ममालिक के ज़हीन तालिब इल्म को $1 अरब के वज़ाइफ देती है। ये तंजीम गैर अमरीकी लाइब्रेरियों को $1 मिलियन का अवार्ड देती है। फाउंडेशन हर साल तीसरी दुनिया के 100 ज़हीन तालिब इल्मों को अपनी खर्च पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाती है। फाउंडेशन डेवेक यूनिवर्सिटी की हर क्लास के 10 ज़हीन तालिब इल्मों को वजीफ़े देती है। बिल गेट्स ने $15 मिलियन से कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूज़ियम बनाया। इसने चावल की नई किस्म दरियाफ्त कराई। वो हर साल दुनिया के करोड़ों बच्चों को पोलियो वैक्सीन फराहम करता है। इसकी फाउंडेशन एड्स का इलाज दरियाफ्त कर रही है और बिल गेट्स की ये फाउंडेशन 7 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है। बिल गेट्स ने ऐलान किया वो जुलाई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट से फाउंडेशन के दफ्तर शिफ्ट हो जाएगा और अपनी बाकी ज़िंदगी लोगों की सेहत और तालीम के लिए वक्फ कर देगा। इसका कहना था वो इंतकाल से कबल अपने बच्चों को सिर्फ $1 मिलियन देगा और अपनी बाकी सारी दौलत दुनिया के ज़रूरतमंदों के हवाले कर देगा। इसका कहना था कि ये दौलत ज़रूरतमंदों की अमानत है और वो ये अमानत इन लोगों को लौटा कर वापस जाएगा। बिल गेट्स के इस ऐलान के बाद दुनिया बड़ी शिद्दत से 27 जून 2008 का इंतज़ार कर रही थी। दुनिया देखना चाहती थी क्या बिल गेट्स वाकई अपने वादे का पास करेगा। इस दौरान बेशुमार थ्योरीज आईं। लोगों ने कहा $60 अरब की दौलत और $200 बिलियन की कंपनी छोड़ना इतना आसान काम नहीं। बिल गेट्स 2008 में अपना इरादा बदल देगा, लेकिन फिर 27 जून आ गया। बिल गेट्स दफ्तर आया। इसने अपने मुलाजमिन को जमा किया और कंपनी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिल गेट्स के ऐलान ने तमाम लोगों की आंखें गीली कर दी। इसकी अपनी आंखों से आंसू निकले और थोड़ी पर आकर रुक गए। बिल गेट्स जिंदगी में तीसरी बार रोया था। खैरात, सदका और फलाह बहबूद इस्लाम में इबादत की हैसियत रखती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुखय्यर का एजाज़ किसी मुसलमान को नसीब नहीं हुआ। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 3 मुसलमान भी शामिल थे, लेकिन लोगों की खिदमत करने की सआदत अल्लाह ताला ने बिल गेट्स को अता फरमाई। आप सोचिए, दुनिया का 5वां अमीर तरीन शख्स एक अरब मुसलमान शहजादा वलीद बिन तलाल है। इसकी दौलत जुआ खानों में खर्च हो रही है, जबकि बिल गेट्स अपनी दौलत एड्स के इलाज पर खर्च कर रहा है। वो मुसलमान बच्चों को तालीम दे रहा है। आप सोच, क्या ये 4 बिल गेट्स जैसे लोग नहीं हैं जिन्हें कितने रोल मॉडल समझा जाना चाहिए? जरा सोचिए, पूरी इस्लामी दुनिया रईस लोगों से भरी पड़ी है। इस्लामी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हीरों की कई कई कानों के मालिक हैं, जिनकी ज़मीनों से सोना निकलता है और जो तेल के दर्जनों कुओं के मालिक हैं, लेकिन इन्हें किसी ज़रूरतमंद को 10 रुपये देने की तौफीक नहीं होती। जबकि बिल गेट्स अपनी सारी दौलत लेकर ज़रूरतमंदों की तलाश में निकल खड़ा हुआ है। मैंने सोचा 62 इस्लामी ममालिक की इस दुनिया में 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान आबाद है, लेकिन इन 1.5 अरब लोगों में एक भी बिल गेट नहीं है। इनमें एक भी ऐसा शख्स नहीं जो 53 साल की उम्र में अपनी कंपनी का दरवाज़ा खोले और अपना सारा माल, अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ कर दे।
जो लोगों में दवा और किताब बांटे, जो लोगों के लिए जख्म धोए, जो लोगों को खाना खिलाए और जो लोगों के आंसू पहुंचे। मैं हमेशा अपने आप से पूछता था, आलम इस्लाम पर यूरोप और अमेरिका क्यों गालिब है? मुझे आज मालूम हुआ, अमेरिका और यूरोप बिल गेट्स जैसे लोगों की वजह से हम पर गालिब हैं। यूरोप और अमेरिका के पास बड़े इंसान हैं, जबकि आलम इस्लाम बड़े ताजरों, बड़े व्यापारों और बड़े सनतकारों की गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे महसूस हुआ मगरिब के पास इंसान हैं, जबकि हम लोग आदमियों की चाकरी में उम्र गुजार रहे हैं। काश पाकिस्तान के 100 अरबपति ताजिर बिल गेट्स से सबक सीखें और आज से अपना वक्त और सरमाया आम और गरीब लोगों के लिए वक्फ कर दें। काश अल्लाह ताला मुसलमान ताजरों को भी बिल गेट्स जैसा ज़र्फ और तौफीक दे।